गोंयचो माध्यम प्रस्न फाटली 4-5 वर्सां जाली तापता। सरकारा आड माध्यम प्रस्नाचेर भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचें आंदोलन एप्रील आनी मे म्हयन्यान खर जाल्लें आनी तें आजून चल्लां। इंग्लीश प्रायमरी स्कुलांक जुना पयलीं अनुदान बंद करात म्हणून मंचाची मागणी। ह्याच फाटभुंयेर प्रणव रत्नाकर लेलेन गोंयचो माध्यम प्रस्न प्रधानमंत्र्याच्या कचेरे मेरेन पावयला। भारतीय भाषा सुरक्षा मंच करता तशीच मागणी प्रणवानूय केल्या। प्रणव गोंयचो संघाचो फुडारी रत्नाकर लेलेचो पूत। प्रणवान 30 जानेराक PMOक बरयला तें हें: प्राथमीक शिक्षण मातृभाशेन जावंक जाय हो जगतमान्य सिद्धांत। BJP शासन आशिल्ल्या गोंयांत प्रायमरी, प्री प्रायमरी इंग्लीश स्कुलांक अनुदान। गोंय सरकाराचें पावल म्हणजे शिक्षणाचें अराष्ट्रीयकरण। मातृभाशेन शिक्षण घेतल्यार भुरग्यांची सांस्कृतीक मुळां घट्ट जातात। मातृभाशेन शिक्षणा खातीर आमी आग्रो धरपाक जाय। आदल्या सरकारान चालू दवरिल्लो अनुदानाचो निर्णय BJPन फाटीं घेतले म्हणून 2012च्या विधानसभेच्या वेंचणुकेर उतर दिल्लें। गोंयांत BJP सरकार येवन 3 वर्सां जालीं, प्रायमरी आनी प्री प्रायमरी स्कुलांक अनुदान चालूच। प्रधानमंत्र्याच्या कचेरेन ह्या विशयाची दखल घेवची, गोंय सरकाराक योग्य मार्गदर्शन करचें। 2012त BJPन शिक्षणाच्या इंग्लीशकरणा आड छापिल्लें पत्रक कागाळी बरोबर जोडलां। 8 जानेराक प्रधानमंत्र्याची कचेरी प्रणवाक परत रिप्लाय करता। PMOन पर्वरी शिक्षण खात्याक 3 आठवड्यां भितर चवकशी करून एक्शन टेकन रिपोर्ट दिवंक लायला। PMOचो प्रणवाक रिप्लाय: Grievance was already manually sent to the Directorate of Education, Parwari, Goa and requested to conduct necessary inquiry in the matter and to send the action taken report within 3 weeks and also copy endorsed to the applicant for information. PMOन पर्वरी शिक्षण खात्याक 3 आठवड्यां भितर एक्शन टेकन रिपोर्ट दियात म्हणून आदेश दिला। एक कॉपी प्रणवाक सुद्धा धाडपाक लायल्या। 30 जून म्हळ्यार रिप्लाय दिवचो पडटलो। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार।